लो, हम चले गए आपकी जिंदगी से, अब तो खुश हो ना। ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। रुको जरा, सबर करो। चलो भाई देखो तो जय श्री राम, राधे राधे, भारत माता की जय। बड़ ভাই আশা করছি সমস্ত পাবলিক ভালো আছে। ভালো না থাকলে জবরদস্ত ভালো থাকার চেষ্টা করবে। যদি এই চ্যানেল নতুন থাকো তাহলে বড় ভাই গড় করবে, ভিডিওটা দেখবে, যদি মনোরঞ্জন লাগে তাহলে সবকিছু করবে। তো পরিষ্কার গল্প। তো কাকা তুমি ইন্ট্রো লাগাও, সেই লেভেলের ভিডিও হবে। Namaskar. Welcome to Sad Boy Har Har Status. Subscribe now. Please one like and one comment. Please support and share your friends. Review. लो, हम चले गए आपकी जिंदगी से, अब तो खुश हो ना। ভরসা করেছিলি তোকে রে সাথী।